Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung Puthan Anime Video Effects sa may CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So wag na natin patagalin. Let's go! Open na natin yung CapCut. Then, new project. Then, maglalagay tayo ng anime clip. Yan, add. Then, punta tayo sa may dulo. Delete natin yung watermark ni CapCut. Then, punta tayo sa may unahan ulit. Then, click natin yung effects. Then, lagay natin sa may party. Then, lalagyan natin ng neon outline. Yan. Then, check. Then, lagay natin hanggang sa dulo. Yan. Then, click natin yung video clip. Then, lagay natin sa may adjust. Then, yung brightness plus 25. Yan. Then, contrast negative 50. Saturation negative 50. Exposure wala. Then, sharpen plus 100. Then, sa may highlights, plus 50. Yan. Then, check. Then, export na natin. 720p. Then, 60 frame rate. Export natin. Yan. Yan yung first. Yan yung gagawin nating overlay, guys. Wait lang natin. Then, done. Then, new project ulit tayo. Then, lagay natin yung original na anime clip. Add. Then, punta tayo sa may dulo. Delete natin yung CapCut watermark. Then, add audio tayo. Lagay muna natin yung sounds. Your sounds from device. Yan guys. Lalagay ko na lang sa description box ko yan. Then, click natin. Then, lalagyan natin ng beat. Lagyan natin ng marking yung beat guys. Yan. Nakamute yan kasi baka maka-copyright tayo. Dahil may copyright yan guys. Kay YouTube. Then, yan. Ayusin lang natin guys. Then, yan guys. Copy nyo na lang. Yan yung sa may marking ng beat. Check. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Then, back natin. Then, click natin yung overlay. Then, add overlay. Then, sa may videos, lagay natin yung nagawa natin. Yan. Then, add. Then, resize natin. Sakto lang natin siya dun sa may frame yan. Sa may video clip natin. Then, splice natin. Then, click natin yung filter. Then, check. Then, yan guys. Then, sasakto lang natin siya sa may marking. Yan guys. Yan. Then, split. Yan. Split lang natin lahat yan guys. Yan. Then, split. Click, split. Click, split lang. Yan. Gandulo. Yan. Then, delete natin yung una. Yan. Then, lagpas isa. Lalagpasan natin yan. Delete ulit. Lagpas ulit. Delete ulit. Yan. Alternate lang guys. Yan. Yan. Delete. Then, punta tayo sa may unang overlay. Yan. Then, click natin. Yan sa may unahan.
Then, click natin yung keyframe. Then, lagay natin sa may dulo. Yan. Then, i-move natin yung overlay sa may left. Yan. Then, lakihan natin. Yan. Then, click natin yung animation. Out. Tapos, lalagyan natin ng fade out. Then, sa duration guys, pwede nyo dagdagan or bawasan kung gusto nyo lang. Pero mas maganda 0.5. Check. Then, punta sa susunod na overlay. Yan. Then, keyframe ulit sa may unahan. Then, lagay natin sa dulo. Move natin ulit. Yan. Overlay. Then, lakihan natin. Then, animation ulit. Out. Fade out. 0.5 seconds. Yan. Check. Then, ganun pa rin ulit sa kabila guys. Yan. Keyframe sa unahan. Then, lagay na sa dulo. Then, move natin. Lakihan natin. Animation. Then, fade out. Yan. Kabila naman guys. Yan. Alternate lang yan guys. Left, right. Yan. Ganun lang siya guys. Yan. Then, ganun lang siya kadali. Then, check natin. Yan. Then, export na natin. 720p, 60 frame rate, export. Yun guys, thank you for watching. Sana may bago kayo natutunan and see you in my next video. Bye-bye.